नमस्कार मु सुभाष आपण देखुछन सीपेट। सो आज आम पढ़ा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन सेटा ता विषय में पढ़ा। फास्ट आम देखिए आम ठीक ठाक काम कर ना। ओके इट्स वर्किंग फाइन। सो वेरिएबल्स कौन ना बेसिकली वेरिएबल्स यूज करा जाए कौन पे जे डाटा स्टोर करिया पे सेतिर हम डाटा ही स्टोर करि परबा। तो हम एमिति कहि परिबा बाय यूजिंग वेरिएबल्स वी कैन स्टोर द डाटा एंड एमती भी कहि कि वेरिएबल इज द ओनली प्लेस वेयर वी कैन स्टोर ऑल द डाटा। सो तो आम एमती गोटे एग्जांपल देखिबा so that we can understand properly. Let a is equal to 5. एटे लॉग करियो सॉरी ए देखो ये 5 आसीगला 5 आसीगला। तो ये जो ए टा कौन ये गोटे वेरिएबल बुझिपाल। ये ए भितर ही 5 टा स्टोर होइछि ए भितर। यदि मैं ए टा को कोन करबे डबल कोटेशन भितर एटा रखि देबे। देखो एठी ए आज इट इज प्रिंट हला कोन पे ना ए टा एठी बर्तन स्ट्रिंग हिसाब रे हे गला। जतल कंसोल लॉग हम करजंती किछि भी से स्ट्रिंग हिसाब रे प्रिंट होछि। यदि हम डायरेक्ट खाली ए टा को प्रिंट करबा जेमति कि एमति तो एटा हला कोन वेरिएबल। ओके सो वेरिएबल काहे के हम लिखुचंती कोन हम डायरेक्ट एठी बिना एठी लेट लिखिचंती बिना लेट रे कोन हबो नि कि लेट रे हबो नि कि बिना लेट रे होछि कि नै चेक करबा आगे। यस इट्स वर्किंग फाइन। तो हम लेट काहे कि नउचंती ना एटा गोटे गुड प्रैक्टिस। जे हम लेट न नबा ताले प्रॉब्लम कोन हबो ना देखो यूज स्ट्रिक्ट देखो यूज स्ट्रिक्ट यूज करतेली। ओके एटा मोर प्रिटियर यूज अछि बोली एठी आसी जाउची म एठी करी देखो तुमको ना ए ना आगे यूज स्ट्रिक्ट यूज करबा यूज स्ट्रिक्ट। हाँ एटा कंसोल रे भी हम डायरेक्ट कोड लिखि परिबा सेम किछ प्रॉब्लम नै। a is equal to 5 console dot log एटा हम तापर वेरिएबल नेम टा हम जा दैचंती सेटा को एठी एंटर करता ए। ओके इट्स आसी जाउची एठी किंतु हम कोन ना यूज स्ट्रिक्ट जेठी मोर एक्चुअली प्रिटियर अछि बोली आसुनी आसी जाउची नहले आसीबोनी। तो एटा कोन ना प्रॉपर वे नुहे लिखिया पे हम तो सेति में लेट कॉन्स्ट भारतीनीटा अछि ता विषय हम डिटेल्स पढिबा। तो एटा एमती ही लिखा जाए जे लेट माने करम लेट लिखले। ओके सो आउ गुड एग्जांपल नबा जेमती कि लेट कोन करिया लेट माय नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग नबा गुटे सुबस। ओके तो आउ गुटे एठी कोन करिया ना लेट ए नै जिवा या भितरे हम स्टोर कर दवा कोडा ना माय नेम टा ए बुझ पलो। ओ एटा एठी यूज हिज ना सेति में एरर देखौछ। ओके एठी तापर हम लॉग करिवा लॉग रे हम कोन करिवा ना एठी ए करिवा। ओके देखो ए बिफोर ओ ओके एटा को कमेंट आउट करता हां देखो आसीगला हेलो जी एठी कोन सब आसला एठी कोन करचंती ना हम एई एटा को प्रिंट करले ये भी गोटे वेरिएबल एठी एई ए भीतर हम कोन स्टोर करचंती माय नेम आ गोटे वेरिएबल ए माय नेम भीतर अछि कोन सुबास अछि तो एई हिसाब रे आसुची बुझिले। ओके एगो कमेंट कर देले। तो आ गोटे दिनस देखिबा बे जे इनवैलिड वे टू राइट वेरिएबल वैलिड वे टू राइट कोन वेरिएबल हम केमिति लिखि परिबा हम लिखि परिबे कि लेट एठी मने कर अछि नेम इज इक्वल टू राम मने कर। ओके लॉग एठी कोन दबा ना नेम एठी राम आसला एठी हमें नंबर दे परिबे कि 1 राम दे 1 नेम दे परिबे एठी 1 नेम कॉल कर दबा। देखो इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन एठी हमें नंबर रु स्टार्ट कर परिबे नाही बुझछो। अच्छा माइनस रु स्टार्ट कर परिबे कि ना माइनस रु हम स्टार्ट कर परिबे नाही एठी माइनस करते पड़ियो। देखो माइनस रु भी हमें एरर दे दो इनवैलिड। अच्छा गला माइनस हमें कोन डॉलर सिंबल रे करि कि ट्राई करिबे देखिया डॉलर सिंबल होछि कि ओके
ଦେଖ ଡଲାର ରେ କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ଦେଖିବା କି ଡ୍ୟାସ୍ ରେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଏଟା କଣ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ବି କୁହନ୍ତି, ଆଇ ଗେସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଲେ ଦେଖ ଡ୍ୟାସ୍ ରେ ବି କାମ କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ନମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବାନି ଆଉ ମାଇନସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଲେଟ୍ ଆଉ ଭାର ଭିତରେ ଭାର କନଷ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ସୋ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏଠି ଆଗେ ଲେଖିବା ଭାର ନେମ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସରି ଆଗେ ମନେ କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନେଲେ ଏଠି ଲକ୍ କରିବା ତ ଏଠି କଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆସିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଭଲପର ଆସିଲା, ସିଏ କହିଲା ଯେ ନା ମୁଁ ଏଟା ଚାହୁଁଛି କଣ ନା ଏଟା ରାମ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସିଏ ଆସିଲା var name is equal to string ଆସିବ, string ଡବଲ କୋଟେସନ ଭିତରେ ରହିବ name। ତ ଏବେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ସେଭ୍ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏଠି ଗେସ୍ କର ଯେ କଣ ଆସିବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିବ ନା ରାମ ଆସିବ, ହେଲା ଭାବିଦେଲ। ଏବେ ମୁଁ ସେଭ୍ କରୁଛି, ଦେଖ ରାମ ଆସିଲା। କାହିଁକି ଆସିଲା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲା, ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି କରିଦେଲା ରାମ ହେଇଗଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ରାମ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଲାଗୁନି କି ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି? ଗୋଟେ ଆମେ କୋଡ ଲେଖିଛନ୍ତି, 1000 ଲାଇନ ର କୋଡ ଅଛି, 1000 ଲାଇନ ଅଛି, ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନେମ୍ କୁ ଭେରିଏବଲ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିକି ଆଉ ଜଣେ ରାମ କରିଦେଇଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇନଫର୍ମେସନ। ଏଠି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ବି ନାହିଁ, ଏଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ କି? ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବ? ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଠି ଆମେ ଲେଟ୍ ୟୁଜ କରିବା। ଲେଟ୍ ଦେଖ ଲେଟ୍ ରେ ମଜା ଆସିବ। ଲେଟ୍ ଦେଖ ଏଟାକୁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦିଏ ଆଗେ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଟ୍ ରେ ଆମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା, ସେ ଚାହୁଁଛି କଣ ନା ଯେ ଏଟା ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା, ସିଏ ଆସିଲା ଯେ ଲେଟ୍, ସିଏ ବି ଟ୍ରାଏ କଲେ ଯେ ଚାଲ ମୁଁ ବି ଲେଟ୍ ରେ, ସିଏ ଜାଣିନି ନା ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲେଟ୍ ରେ ସିଏ ଟ୍ରାଏ କଲା। ଦେଖ ଏରର ଆସିଲା, କହିଲା ଯେ ନା ନେମ୍ ହାଜ ବିନ୍ ଅଲରେଡି ଡିକ୍ଲେୟାର, ଏଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି। ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ଆଚ୍ଛା ଲେଟ୍ ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇସାରିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଏ ଲେଟ୍ କିୱାର୍ଡଟାକୁ ହଟାଇ ଦେବି। ଦେଖ ରାମ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ଯେ ଲେଟ୍ ରେ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବାହାରରେ ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଭେରିଏବଲ। ଓକେ, ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ଯେ ଲେଟ୍ ରେ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କନଷ୍ଟ ଦବା। କନଷ୍ଟ ଦେଲେ ଓକେ, ତ କନଷ୍ଟ ରେ କଣ ହବ ନା ଦେଖ କନଷ୍ଟ ରେ ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବାହାରରେ ବି ଆସିଥିଲା, ଲେଟ୍ ରେ ଆସିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କଣ କରିବି ନା ଏଟାକୁ ରାମ କରିବି। ଓକେ, ସୋ ଆସିଲା ସିଏ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଦେଖ ଆସିଗଲା, ଏରର ଆସିଲା। କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଯେ ଏଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ, ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ମନେକର ମୋର ଗୋଟେ 2000 3000 ଲାଇନ ର କୋଡ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ମୋର ଅଛି ଯେ ନା ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ରହିବାର ହିଁ ଅଛି, ଏ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ନ ହଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ରଖିବି। ଆଉ ଯୋଉଟା ମୋର ଡାଉଟ ରେ ଥିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏକୁ ଲେଟ୍ ରେ ରଖିବି। ଏଇ ଟାଇପ ର ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସେସ୍, ଏତିକି ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। ତ ଆଉ କଣ ରହିଲା ୟା ଭିତରେ? ତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ଭାର ଆଉ ୟୁଜ ହଉନି, ହେଲା କି ଭାର ଆଉ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ କଣ କରିବା ନା ଲେଟ୍ ଆଉ କନଷ୍ଟ ରେ ହିଁ ଆମେ କୋଡ ଲେଖିବା। ଓକେ, ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିଦେଲେ। ଏବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ସପେକ୍ଟରୁ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତୁମେ ଆନ୍ସର ଦବ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଟିକେ ଭାର ବିଷୟରେ କିଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଭାର କଣ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଡିକ୍ଲେୟାର, ତାକୁ ଆମେ ରିଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ତାକୁ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ରିଆସାଇନ୍ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ରିଆସାଇନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ହୋଇଷ୍ଟିଂ ଆପ୍ଲିକେବଲ। ହୋଇଷ୍ଟିଂ କଣ ସେଟା ଆମେ ପରେ ପଢିବା। ହୋଇଷ୍ଟିଂ ଆପ୍ଲିକେବଲ କାରଣ ସେଟା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟପିକ, ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରା ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ ଭାରର। ତ ଏବେ
लेट रो देखियो सो लेट कौन ना रिडिक्लेयर हो पार नथला हला रिडिक्लेयर हो पार नथला किंतु रीअसाइन करि पारथले हम वैल्यू को हम चेंज करि पारथले हला आउ कॉन्स्ट रो कोन होतला ना किछि भी करि पार नथले डायरेक्ट हम एमति लिखि पारे जे कांस्टेंट वैल्यू वैल्यू ओके तो तापर आउ गोटे जिनस मु कहक चाहूँ बर्तमान बाहर रे ना कौन हेटा माने कौन कहलो ग्लोबल एंड फंक्शनल स्कोप तो सेटा कौन ना ग्लोबल स्कोप आ फंक्शनल स्कोप केमती कौन तो कहि दउ जे एग्जांपल देके तो एठी मन कर आमे लिखिबा बाहर a इज इक्वल टू 15 13 ओके log a ओके आसुची 13 ठीक अछि तो एठी मु कोन करबी ना या भीतर एटा को मु देखो x v हां देखो एटा मु ग्लोबली एको कोन करली डिक्लेयर करली किंतु याको कॉल करूची गोटे स्कोप भीतर ओके एटा को हम एक्सेस करि परचंती एटा हला बाहर रो काबिलियत आमे या भीतर भी करि परिबा फंक्शनल स्कोप कोन फंक्शनल रो भी सेम गोटे एग्जांपल देके देखिबा कोन ना सॉरी लॉग फंक्शन कोन फंक्शन विषय हम डिटेल पढियो तो एबे कंफ्यूज फिलहाल एबे खाली जति हम को सेति बुझिनो आरो फंक्शन एटा लिखुची डिक्लेयर करूची इठी var b इज इक्वल टू 15 ओके या भीतर हमें ट्राई करिवा log b को ट्राई करिवा ठीक अछि आउ ए को भी ट्राई करिवा ओके तो ए फंक्शन को हमें कॉल कर दो ठीक अछि हमें एटा कले एठी अच्छा या फंक्शन हमें एरो फंक्शन लिखछन तो फंक्शन कीवर्ड ही रहइबनी इंस्टेड ऑफ फंक्शन कीवर्ड विल const ओके एबे एरो आसेन ठीक अछि एबे ट्राई करिया b टा को हमें देखो गोटे फंक्शन भितरे गोटे स्कोप भितरे हमें एटा लिखिजंती तो b को एक्सेस हमें भितरे करबा तो बाहर भी हमें करिया को ट्राई करिया log b देखो मैं कंट्रोल सेव करिवे देखो आसिला ए जो 13 टा आसला एटा ई 13 ए 15 टा आसला कोठी ए बी टा आसला 15 ए 13 टा कोन आसला ए एरो एटा ग्लोबली हेतला ए आसी गला तो एटा देखो एतले एटा हम एक्सेस करि पारले ना कोन बानाटा भितरे अछि वेरिएबल यूज करिसंती किंतु गोटे फंक्शनल स्कोप हेतले हम कहउछन जे गोटे फंक्शन भितर हम एटा यूज करि परिबा केवल बाहर ही करि परिबा ओके गला कांस्टेंट गला तो एबे वेरिएबल गला एबे बाहर गला लेट रे एबे देखिबा लेट कोन ना एटा केवल ब्लॉक लेवल स्कोप कोन जे जदि मन कर एटा दबा लेट a is equal to अच्छा एको सब कमेंट आउट कर दबा प्रॉब्लम है क्या लेट a is equal to 15 ताको रीअसाइन भी हम करूथले जेमिति कि a is equal to 17 गले परफेक्ट तो तापर हम कोन करिया गोटे स्कोप भितरे कोन करिया लगा असाइन करिया सॉरी डिक्लेयर कॉल करिया देखो ए आसी गला 17 करि परचंती एटा ग्लोब भीतर करि पाले एठी हम आउ थरे गोटे लेट a is equal to सॉरी ए नवानी b नवा b is equal to 20 देखो ए भीतर हम कॉल करि परिया किछ प्रॉब्लम नै लॉग अछि b हम एठी कॉल करियो देखो एठी एरर आसी
देखो अनकट बी इज नॉट डिफाइंड डिफाइन ହେଇନି କି बी ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ ଭିତରେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ହେଇଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ହେଇଛି ଓକେ ଯେମିତି କି ଇଫ୍ ହେଲା ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ବ୍ଲକ ତାକୁ ଏଇ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ହେଇଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଇଏ ବି ପସିବଲ ନୁହଁ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୋପ ଭିତରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ କେବଳ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ନଟ୍ ସ୍କୋପ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଓକେ ଏବେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ବି ସେମ୍ ଲେଟ୍ ରେ ଯାହା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେୟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଏଟା କମେଣ୍ଟ କରିଦବା मोस्ट इम्पोर्टेंट सब इंटरव्यू रे पचारे const a is equal to 10 तापरे सेम जिनस जहाँ एठी सेठी हम कले एठी भी सेम लेट आउ const सेम ए एठी हम ताको डिक्लेयर कले आसीबो किंतु यदि हम एठी नबा const b is equal to 20 आउ एठी हम लॉक करबा b एठी लॉक करिया b देखो एरर आसला एई बिट आमे पाइले नाही कोन पे सेटा कारण गोटे स्कोप भीतर हेची एतिकी थिला आउ बाकी होस्टिंग विषय होस्टिंग लेट और कॉन्स्ट पॉसिबल नो वेरिएबल रे पॉसिबल तो ता विषय हम डिटेल्स पढिबा बस एतिकी थिला ए वीडियो पे ए वीडियो टिके लेंदी हला तो बट कोन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट सेति पे को टाइम देके हम बुझिबार थिला बुझी गले सब किछि या विषय या पर जेतले हम प्रॉब्लम करबा तो हम या डिटेल्स पढ़िया माने यार डिटेल्स माने या पर प्रॉब्लम्स आसीबो सब स्निपेट आसीबो तापर हम प्रॉब्लम करबा बस ए वीडियो पे एतिकी तो वीडियो देखंतु लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आ कमेंट रे जणांतु जे केमिति मु इंप्रूव करि परिबी वीडियो आ कोन कोन टॉपिक रे तुमर दरकार से सब कमेंट करंतु थैंक यू।